Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku yang mulia, tata cara sholat malam yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya tata cara sholat malam, yaitu 4 rakaat, kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Sebagaimana disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat dan jangan kamu bertanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat lagi dan jangan kamu bertanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata lagi, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah Anda tidur sebelum mengerjakan witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, kedua mataku tidur, akan tetapi hatiku tidak tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu ahabbu salati ila Allah salatu Dawud alaihi salam wa ahabbu siyami ilallahi siyamu Dawud wa kana yanamu nisfal layli wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Salat yang paling dicintai Allah ialah salatnya Nabi Daud alaihi salam, dan puasa yang paling dicintai Allah ialah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam tidur hanya sampai pertengahan malam, lalu sholat pada 1/3 malam, kemudian tidur lagi pada 1/6 akhir malamnya. Nabi Daud alaihi salam juga biasa berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebuah hadis yang menunjukkan bahwa sholat malam dikerjakan 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil lail. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili mathna mathna
fa idza khasyiya ahadukum as-subha shalla raka'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang solat malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jika salah seorang dari kalian khawatir akan masuk waktu subuh, hendaklah ia solat 1 rakaat sebagai witir atau penutup bagi solat yang telah dilaksanakan sebelumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalam hadis yang lain disebutkan, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili liyusalliya iftataha salatahu bi raka'ataini khafifataini." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bangun di sebagian malam untuk menjalankan solat malam, beliau biasa mengawalinya dengan 2 rakaat solat yang ringan. Hadis riwayat Muslim. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai solat malam. Qaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta warimat qadamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat malam hingga kedua kaki beliau bengkak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan solat malam dikerjakan dengan 4 rakaat, 4 rakaat, kemudian ditutup dengan 3 rakaat, atau 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian ditutup dengan 1 rakaat. Beliau alaihi salatu wassalam mengerjakan solat malam tidak lebih dari 11 rakaat, tapi beliau memperpanjang dan memperbagus solatnya. Beliau alaihi salatu wassalam juga biasa mengawali solat malamnya dengan 2 rakaat solat yang ringan. Pelajaran yang bisa kita petik dari pemaparan tadi adalah, pertama, solat malam dikerjakan dengan 2 rakaat, 2 rakaat, atau 4 rakaat, 4 rakaat. Kedua, yang disunnahkan ialah mengerjakan solat malam sebanyak 11 rakaat dan boleh dikerjakan kurang dari jumlah tersebut atau lebih darinya. Ketiga, keutamaan solat malam di sepertiga malam. Keempat, sunnahnya mengawali solat malam dengan 2 rakaat solat yang ringan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.